जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, और लिखते हैं, किताबें कई लिखी हैं, स्कॉलर हैं, ऑथर हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का डॉक्टर कमर चीमा साहब, बड़ी थैंक मेहरबानी। थैंक यू। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज मैं बात शुरू करना चाह रहा था। इस वक्त जो सबसे प्रेसिंग टॉपिक है वो तो जारी बात है मिडल ईस्ट में है, लेकिन जी एक छोटा सा टॉपिक है, उसको पहले मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे। आपने भी बड़ा, जारी बात है, इंडिया पाकिस्तान पे बड़ा काम किया है, साउथ एशिया सार्क पे बड़ा काम किया है, लेकिन एक प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ये हो रही है कि श्रीलंका और इंडिया जो है, उन्होंने डॉक्टर साहब एक फेरी सर्विस शुरू कर ली है। और ये बेसिकली दो जो पॉइंट हैं, एक श्रीलंकन का पॉइंट और इंडिया का जो पॉइंट है, आई जस्ट कैन नॉट प्रोनाउंस इट इन अ गुड वे मे बी, लेकिन फ्रॉम नागापैटिनम से लेके जो है वो कैन के सनोतुरी, दो इलाके हैं जहाँ तक ये फेरी सर्विस हो रही है। डॉक्टर साहब, हमने भी बड़ी कोशिश की, खित्ते में कनेक्टिविटी हो, ये हो वो हो, लेकिन नहीं कर सके। आप इसको कैसे देखते हैं? कई लोगों का कहना यह है कि इंडिया इज मूविंग विदाउट पाकिस्तान एंड वांट टू मूव विदाउट पाकिस्तान फॉर रीजनल कनेक्टिविटी विद श्रीलंका, विद मालदीव, विद बांग्लादेश, विद म्यांमार, विद बाकी जो खतरे जिन्हें बिम्स्टेक भी कहते हैं। आप इसके में क्या कहेंगे कि हाउ मच दिस इज अ ब्लो फॉर पाकिस्तान एज वेल? पाकिस्तान के लिए ब्लो जो है वो पाकिस्तानी लीडरशिप को कभी समझ नहीं आती, क्योंकि वो अपने आप को मिडल ईस्ट का हिस्सा समझते हैं। तो उनके लिए इसके साथ अगर वो नहीं कनेक्टेड हैं तो इट डजेंट मैटर। आज ही मेरा एक अल पाकिस्तान, वो ताहिर गोरा की एक नॉवल है, उसका मैंने रिव्यू फ्राइडे टाइम्स में लिखा है। तो वो बड़ा ऑब्वियस है कि एक मुल्क अपने आप को अ, ये बड़े सगीर का हिस्सा ही नहीं समझता, वो समझता है कि वो एक अरब या सेंट्रल एशियन कल्चरल कल्चर की एक्सटेंशन है। तो उसके लिए ये कनेक्टिविटी जो है वो शायद उसका कोई मतलब नहीं है। ये है आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम। लेकिन प्रैक्टिकली प्रॉब्लम ये है कि अपने इलाके में आप आइसोलेट होके नहीं रह सकते, आपको कनेक्ट होना ही पड़ेगा। तो हिंदुस्तान ने अपने रिलेशंस मसलन बांग्लादेश के साथ बड़े ठीक कर लिए हैं। कोई उनका टेरिटोरियल डिस्प्यूट था, वो गिव एंड टेक करके उन्होंने वो रिजॉल्व कर लिया है। श्रीलंका के साथ उनकी एक ज़माने में कॉन्फ्रंटेशन भी रही, और उस दौरान श्रीलंका और पाकिस्तान का मिलिट्री कोऑपरेशन भी रहा। ऑल दैट इज़ ओवर। वो टामिल मूवमेंट जो है उसको उन्होंने क्रश कर दिया। ठीक है? तो अब अभी जब श्रीलंका की बुरी हालत थी और उनको 3.7 बिलियन इंडिया ने वो लोन या एड, आई डोंट नो उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, वो दी है। और प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका वाज वेरी ग्रेटफुल टू इंडिया। तो इंडिया अपनी, और मैं जब आपको शायद मैंने बताया भी है कि जब मैं इंडिया में था तो मुझे अ, ये बताया गया कि भी आप अपने वीडियोस में ये कहें कि इंडिया इज़ नो लॉन्गर थिंकिंग ऑफ इंडिया हाइफन पाकिस्तान, इंडो पाक इज़ ओवर। हमने आप अपने आप को डीलिंक कर लिया है इस एंगल से, और हम अब बाकी जो मुल्क है हम अपने आप को इंडियन पैसिफिक नेशन समझते हैं। तो उसी का ये हिस्सा है कि ये सारा कनेक्टिविटी जो है वो विदाउट पाकिस्तान हो रही है। पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है ये इट लीड्स टू आइसोलेशन, एंड दैट इज़ नॉट गुड। पाकिस्तान को अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। इंडिया के साथ दुश्मनी जो है, इट हैज़ पेड यू नथिंग, एंड इट विल नॉट पे यू एनीथिंग इन द फ्यूचर एज वेल। कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। जिस दिन हमारी रूलिंग क्लास को ये समझ आ जाएगी तो उनकी लूट मार भी कायम रह सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर वो ट्रेड और ये हालात इंडिया के साथ मुनासिब कर दें तो अफ़गानिस्तान, अब देखें ना, तालिबान ने, सुने ये जो अर्थक्वेक पे पाकिस्तान से एड की ऑफ़र हुई थी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। पता नहीं ये खबर ये सही है या गलत है। अभी मैंने, पता नहीं आपने देखी है या नहीं, मेरी आंखों से गुजरी है। मैंने देखी नहीं डॉक्टर साहब, कोई इसमें मेरा नहीं ख्याल वो रिजेक्ट करेंगे।
बिकॉज़ उनके मिलियंस तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो यहाँ तो फिर तो वो आई सारा डोंट नो, बट आई हैव सीन इट। ऐसे नहीं कि मैंने ख्वाब में देखा है, मैंने आज सुबह उठ के जब वो न्यूज़ देखता हूँ ना मैं सारी, तो कहीं ये मैंने पढ़ा है। लेकिन आजकल मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन भी बहुत हो रही होती है, सो वी नेवर नो। मैंने बता के ना तो कंडीशनल कर दिया कि वी हैव टू फाइंड आउट इफ दैट इज ट्रू। लेकिन मेरा मतलब है पाकिस्तान का अफगानिस्तान से भी झगड़ा चल रहा है, ईरान के साथ वैसे ही कोई अच्छे ताल्लुकात हमारे नहीं है, तो फिर रह कौन गया है जिसके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं? डॉक्टर साहब, एक मैं आपने बात की, मैं चाहता हूँ दोस्तों थोड़ा मैं प्रोब करना चाहता हूँ आपसे। जी, आपने कहा कि ये एक आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है और हम अपने आप को क्योंकि मिडल ईस्ट का हिस्सा समझते हैं। जी, जी, हमने अपने आप को ज्योग्राफिकली लिंक नहीं किया, हालाँकि हमारी दोस्तियाँ, हमारी शक्लें, हमारी अक्लें, हमारा बोलना तो इंडिया के लोगों से मिलता है, ना कि हमारा जो है बिल्कुल वो है। मैं सऊदी अरब और इजिप्ट के लोगों से मिलता है। मेरी बात तो कैसे इंडिया में समझ आती है और इंडिया वालों को मेरी बात की समझ आती है। हमें एक-दूसरे की बिल्कुल, बात बिल्कुल। की समझ आती है, भले ही वो साउथ का हो इंडिया का, हाँ, तो मतलब मैं तो उसको भी शायद मैं तो समझूँगा। साउथ होके आया हूँ, ये हाँ, भी एक डिस्टिंक्शन बेमायनी है। आप साउथ एक्सट्रीम भी चले जाएँ तो वो आप जैसे ही लोग हैं। हाँ, वो ही बातें करते हैं, कल्चरल रूट्स हमारे बहुत कई कई सदियों के यहाँ पे जो बने हुए हैं ना, वो बिल्कुल वहीं ऐसे हैं। हाँ जी। बिल्कुल ऐसी है। डॉक्टर साहब, जो आपने बात की शुरू में, आपने कहा कि हम क्योंकि आइडियोलॉजिकली लिंक हैं, तो हम अपने आप को मिडल ईस्ट से लिंक करते हैं। जी, इंडिया ये कहता है कि हमने आपको डी हाइफ़न कर लिया, हमने पाकिस्तान को निकाल दिया है। ठीक है। हमने इंडिया को निकालने की कोशिश की, नहीं निकाल सके। नहीं निकाल आज सके। हम वापस जाना चाहते हैं इंडिया, या इनसे एंगेज करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। आपको क्या लगता है इंडिया ऐसे कर सकता है कि एक नेबरिंग कंट्री जिसके साथ आपके सिविलाइजेशनल टाइज़ भी हों, कल्चरल टाइज़ भी हों, हिस्टोरिकल टाइज़ भी हों, सारा कुछ हो, वो कहे जी मैंने अब ये इमेजिनरी दीवार है ना, दिमाग की दीवार है ना, एक्चुअल तो दीवार नहीं है। ये रिएक्शन है। हुँ। वो वो इतने साल कोशिश यही करते रहे हैं, मतलब वाजपेयी जी का आ जाना, नरेंद्र मोदी जी का आ जाना शादी पे, ये सारे इनिशिएटिव टुवर्ड्स पीस ही है ना। तो हमने उसके एवज में क्या दिया उन्हें? कारगिल और उसके बाद पठानकोट। अब वो सुना है पठानकोट के जो जिन्होंने ये हरकत की थी उनको मस्जिद में जाके किसी ने कत्ल भी कर दिया। अब हु इज बिहाइंड इट वी डोंट नो, लेकिन दुनिया का तरीका बदल रहा है। ये हुँ। टेररिज्म जो हमने करवाई जिहाद के नाम पे, वो हमें गले पड़ गई हुई है। ना तालिबान हमारे बने, हाँ जी, और हमने जो अचीव करना था टेररिज्म के ज़रिए उनमें से कुछ भी नहीं कर सके। तो इसीलिए मैंने हमेशा पाकिस्तान का बेस्ट इंटरेस्ट तब भी है कि आप इस इलाके में एक अमन की बुनियाद पे अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएँ और अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी को भी आप प्रोग्रेसिव तरीके से लेके आएँ। मौलवियों के हाथ सारा कुछ दे दिया है, वो पागलों वाली बातें हरकत करते रहते हैं एक-दूसरे के खिलाफ। और चाँद कैसे नज़र आया है, नहीं आया, मतलब पाकिस्तान एंड इस्लाम को इन्होंने एक जोक बना दी हुई है। देयर इज़ नथिंग एनलाइटनिंग कमिंग आउट ऑफ पाकिस्तान, ये ट्रेजेडी है पाकिस्तान की। बिल्कुल सही कह रहे हैं, नथिंग एनलाइटनिंग आपने हाँ जो जी, बात की कुछ है। भी नहीं आ रहा, कुछ भी तो नहीं ना आ लेकिन रहा। जो खित्ता जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं, मैं इस पे बात ज़ाहिर बात है ये करना चाहता था। मेरे लिए ये बड़ा रीजनल कनेक्टिविटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी एज़ ए ह्यूमन बीइंग। मेरा एक आर्टिकल है सार्क के मुतालिक, लॉन्ग आर्टिकल पब्लिश्ड इन अ बुक, एक एडिटेड बुक के अंदर है, जिसमें मैंने आर्ग्यू किया है कि अगर हम सार्क के फ्रेमवर्क में काम करें तो ये इलाका मिलजुल के बहुत तरक्की कर सकता है, बजाय ये झगड़े और ये टेररिज्म और ये एक्सट्रीमिज्म। फिर इंडिया से भी तो अब रिएक्शन होना शुरू हो गया है ना, या वो तो तो हो के सही हाँ, कह रहे हैं, उन्होंने भी बड़ा वेट किया है डॉक्टर साहब, अगर देखा बहुत जाए वेट किया है, बहुत वेट किया है। बट जी, कोई जी, बात नहीं डॉक्टर साहब, हम दोबारा कनेक्ट कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। कर मैं लेंगे। मैं मैं इंडिया बड़ा ऑप्टिमिस्टिक बंदा हूँ, मुझे लगता है देयर इज़ ऑलवेज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। हम सेम पहुँच हियर, जी, सेम हियर। अगर हम ये ना सोचते हो तो हम ये प्रोग्राम ही ना करें। मैं यस। जब इंडिया गया था इतनी गुडविल मुझे वहाँ पे भी मिली, एंड पीपल अंडरस्टैंड। वो कहते हैं जब हम देखते हैं पाकिस्तानियों के पास नौकरी नहीं है, ये समुंदर में जाके डूब रहे हैं 400 पाकिस्तानी लड़के, ये वो, तो हमें बहुत दुख होता है। वो कहते हैं हमारे पास इतनी आउटसोर्सिंग है, लाखों की जॉब्स हम पाकिस्तानियों को दे सकते हैं, और लेकिन पाकिस्तानियों
کو جابس تو تبھی ملیں گے نا اگر پاکستان انڈیا کے ساتھ نارمل اپنے ریلیشنز کرے گا. وہ کیسے دے دیں جابس ادروائز؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہ پاکستان میں بھی مسئلہ ہے, جابس کا انڈیا میں بھی مسئلہ ہے. اور جی میں آپ کو بالکل. بات دوں, ساڈے منڈے تو ذرا زیادہ ایمبیشیس نے نا, پیدل ٹر پے نے یورپ. بہت سارے یو ول فائنڈ انڈینس دے آر سٹنگ ان افریقہ, جسٹ دے آر ٹرائنگ ٹو کراس دا میڈیٹرینین ٹو گیٹ انٹو یورپ. دیر آر تھاؤزنڈز وچ آر اسٹرینڈیڈ دیر. اس سے ہوتا ہے, لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ہاں اپرچونٹیز کم, سیاست دانوں نے سیاسی کھیل زیادہ کیے, وہ ایک اور ڈسکشن ہے, وہ ہم اس جی پہ بھی جی بات بالکل کریں. بالکل. لیکن میں نے ڈاکٹر تو صاحب, یہ دیکھ جی کہ جی انڈیا میں بہت لوگ واپس بھی آ رہے ہیں جن کو اپنا یورپ سے. ہمارے یہاں تو اٹس اونلی ان ون ڈائریکشن لوگ جا رہے ہیں نا. ڈاکٹر صاحب, کس کا دل نہیں کرتا اپنے ملک میں آنے کو؟ بے سب کا شک. دل کرتا ہے. کوئی بالکل. دنیا میں جدھر مرضی چلے جائے نا, میں ایک بات بتاؤں, جو مزہ اپنے ملک میں ہے نا کہیں بھی نہیں ہے, یقین کر کے مانیں. ظاہر ہے وین آئی ایم ان لاہور تے ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਦੀ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ. سر the ਮੈਨੂੰ way you 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗਏ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ as soon as I step on the soil of Lahore ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ I was in some deep sleep. I've woken up ਤੇ ਇਹ ਨਏ ਚੇਂजेस ਨੇ, but it is my Lahore. So that's the feeling. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. اینی ہاؤ, اس پہ بھی بات ظاہری بات ہے, وہ یہ ہے ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی پوزیشن یہ ہے مڈل ایسٹ میں, کیونکہ اس وقت سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب مڈل ایسٹ کے لوگوں کے لیے لوگ باہر ہی نہیں نکلے. سوری, فلسطین کے لوگوں کے لیے لوگ باہر نکلے. پاکستان کی بات کروں, میں نے کل اس پہ ایک شو کیا, کئی لوگوں نے مجھے کمنٹ کیا, انہوں نے کہا جی دیکھیں جی نہیں بڑے لوگ نکلے. میں نے فیس بک پہ بھی لگایا آپ نے, تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ نے تصویریں نہیں دیکھی. میں نے وہ تصویریں دیکھی. ڈان کی کل کی سٹوری تھی, ہنڈریڈز آف ہاں پاکستانیز, ہنڈریڈس میں ہنڈریڈ نے بھی پڑھا تھاؤزینڈ ہی. نہیں, ہاں ہنڈریڈ تھاؤزینڈ فرق ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے 10 شہروں سے پاکستان سے تصویریں اکٹھی کی, تصویریں اکٹھی کر کے رپورٹ بنائی. ڈاکٹر صاحب میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہی پولیٹیکل اسلام تھے, اور یہ فنڈامنٹل میں نے آرگومنٹ اگلے دن میں نے ٹویٹ کی اس کے اوپر. میں نے کہا بھائی اب وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں, اب چیزیں اسلامسٹ, ختم ہو گئی ہیں. جی یہی میں انڈیا اسلامسٹ, والوں کو سمجھاتا ہوں کہ پلیز ذرا دیکھیں, یہ جو اسلامک انہوں نے یہ اما شما کا فراڈ کیا ہوا تھا, وہ لوگ پاکستان کے آ گئے ہیں تنگ, اور اسی لیے کوئی اتنا جلوس بھی وہاں پہ نہیں نکلا. اور یہ میں نے بھی نوٹ کیا ہے, آئی واز ویری سرپرائزڈ کہ یہ کہاں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب میں نے اپنے پی ایچ ڈی کی تھیسس میں 2 سال پہلے یہ چیز لکھ دی ہوئی ہے کہ یہ جو اچھا. ٹرانس نیشنل پولیٹیکل کرنٹس ہیں یہ ختم ہو چکی ہیں, اور یہ جو اسلامک موومنٹس ہوا کرتی تھی ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. اور میں نے جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کی دونوں پارٹیز کو انالیسس کر کے, اور میں نے واہ ان واہ. کے پورے اچھا. اسلامک ورلڈ میں انڈیا, ٹرکی, بنگلہ دیش, افغانستان, یہ سعودی عرب اٹ سیلف, اور میں نے ایک ایک کر کے بتایا کہ کس ملک کے ساتھ اس وقت کیا چل رہا ہے, اور ان کی انٹرنل ٹرانسفارمیشنز کیا آ رہی ہیں, ان کے ملیٹنٹس کے ساتھ کیا مسئلے بڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیں اس وقت پاکستان میں جو سب سے زیادہ ٹارگٹ ہو رہی ہیں سیاسی جماعتیں, وہ مذہبی جماعتیں ٹارگٹ ہو رہی ہیں. نارملی ان کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا. پی ایم اب ہو رہی ہیں, اب ہو پی رہی ایم ہیں. ایل این, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی پہ حملہ ہوگا تو سارے بولیں گے, مولویوں پہ حملہ ہوگا, کیونکہ ڈاکٹر صاحب جو بھی ہے ہم ریسرچر ہیں, ہمارا کام ہے ایکچولی بات کو لے کے آنا. لے تو کے آنا بالکل صحیح ہے. ٹاکنگ ٹو فیفن اینڈ پرٹیکولرلی جو پاکستان میں الیکشن مانیٹر کرتے ہیں, ایک اگلے دن ہمیں ادھر یو ایس آئی پی نے, یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں بلایا ہوا تھا فار اے راؤنڈ ٹیبل آن الیکشن وائلنس کی کیا ہو سکتا ہے. اور میں نے یہاں پہ پوائنٹ رکھا جس کو سیکنڈ کیا وہاں پہ لوگوں نے جو الیکشن کو مانیٹر کرتے ہیں, انہوں نے کہا جی آپ کی ریسرچ ٹھیک ہے کہ مولوی پاکستان میں اس وقت بگسٹ ٹارگٹ ہے ملیٹنٹ آرگنائزیشن کا. اس کی وجوہات پہ میں نہیں جاتا, میں پھر چلا کسی وقت بتاؤں گا. میں نے کہیں میری آپ کی گزارش ہے کہ اپنا تھیسس جلدی سے پبلش کروائیں. جی ڈاکٹر صاحب وہ ہو رہا ہے, وہ بس میں تھوڑا بس ڈھیلا ٹھیک رہا ہے. ہوں اس میں تو, لیکن وہ ایک نہیں جگہ نہیں پبلش کراؤ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. جی ਯੂ جی نو ਇਹੋ ਜੀ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਥ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਹੋਏ, ਉਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਦੀ ਹੈ. یس 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 میری تینوں کتابوں نے پاکستان میں اور انڈیا دونوں میں سارا جو ہے نا وہ سوچ میں بہت بڑی تبدیلی لائی ہے, بیکاز اوریجنل ریسرچ کا کام ہی ہے. ایسے ہی تو آپ کی کتاب جلدی سے جلدی آنی چاہیے, اور میں اس کا ریویو لکھوں گا. انشاءاللہ. بہت مہربانی جی ڈاکٹر صاحب, بہت جی. شکریہ. ڈاکٹر صاحب موونگ آن, کیوں لوگ باہر نہیں نکلے, میں آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ پوائنٹ ہے کہ جی لوگ باہر نہیں نکلے. دوسرا جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ابھی پچھلے 24 گھنٹوں میں 250 اسرائیلی جو ہے وہ اسرائیل نے فلسطینیوں کو مار دیا, 250 24 گھنٹے کے اندر.
اس سے پہلے 1300 سے زیادہ ظاہری بات ہے اسرائیلی جو ہیں ان کو مارا گیا. انٹرنیشنل کمیونٹی سائلنٹ ہے. امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے پاس پورا حق ہے کہ وہ ان کو مارے. ابھی بلکہ کئی لوگوں نے تو کل یہ کہا کہ اس وقت امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ورڈز ڈی ایسکلیشن کہ کانفلکٹ کو کیسے روکنا ہے. ایک دو اور لفظ تھے, وہ کہتے ہیں یہ لفظ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پریس ریلیز سے نہیں جانے چاہیے. اٹ مینس دیٹ دی امریکنز آر سپورٹنگ کہ جو بھی اسرائیل کر رہا ہے, اور وہ تو ظاہری بات ہے وہ کریں گے. لیکن مسلم ورلڈ سے یہ جو میوٹڈ رسپانس ہے, یہ آپ کو لگتا ہے ڈاکٹر صاحب حماس کی یہ جو کاروائی ہے اٹ از گوئنگ ٹو ڈٹرمن کہ یہ جو وائلنٹ اسٹرگل ہے اٹ ہیز نو فیوچر, اور اس کے بعد جہاں جہاں پہ بھی اس طرح کی چیز ہوگی اس کو اگر میسو یوز فورس سے رسپونڈ کیا جاتا ہے تو حماس جیسی جو اسٹرگل ہے اس کا کوئی فیوچر نہیں. ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں, امریکہ نے وہی حال کیا ہے مسلمانوں کا اور فلسطینیوں کا. وہ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں جڑا اگر کوئی لڑائی ہو جائے نا بچوں کی, تو ایک بندہ جڑا نا وہ بڑا پیو کول آ کے کھلو جاتا ہے, کہندا مارے نو, ٹھیک ہے. سو امیریکنز آر ڈوئنگ دا سیم. میڈیٹرینین میں انہوں نے کھڑا کر لیا اپنا ایئر کرافٹ کیریئر, انہوں نے کہا کوٹو انہاں نو سی وینے آ جڑا کوئی نیڑے آئے گا تانوں دساں گے. سو ڈو یو تھنک دس انٹائر جو وائلنٹ اسٹرگل ہے یہ کمپلیٹلی ختم ہوگی کیونکہ مسلم دنیا میں کوئی ساتھ ہی نہیں کھڑا ہوا ان کے؟ میری ریڈنگ ذرا الگ ہے کہ دیکھیں, اور مجھے ذرا انڈینز بہت اس پہ اٹیک بھی کر رہے ہیں. میرے اپنا ویڈیوز جو میں نے بنائے ہیں نا, آئی آلویز وانٹ ٹو برنگ آؤٹ دا کمپلیٹ کانٹیکسٹ. بات یہ ہے کہ یہ حماس اور یہ ڈیفینیٹلی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں, لیکن جس طریقے سے انہوں نے غازہ کو کیا ہوا ہے, ایک اوپن ایئر پریزن ہے, اور ویسٹ بینک پہ انہوں نے ایک پیلسٹینین اتھارٹی نام کی تو ہے, لیکن ہر جگہ پہ اسرائیلی ملٹری پوسٹ ہیں, سارا کچھ کنٹرول کرتے ہیں, اور یہ جو سیٹلرز ہیں آ کے ان کے گھر گرا دیتے ہیں, بلڈوز کر دیتے ہیں, ان کی اولیو ٹریز کو جلا دیتے ہیں. تو جب تک یہ ہوتا رہے گا, حماس کو کرش کر دینا مجھے سمجھ آ جاتی ہے, لیکن وہ ایک ٹو فائٹ بیک والی فیلنگ نہیں جائے گی. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک کمپریہنسو جو اگریڈ ہے ٹو اسٹیٹ سولوشن جو ہے اس کو بھی امپلیمنٹ اگر کروا دیا جائے, اور مجھے لگتا ہے کہ فلسطینی جو ہیں میجورٹی اس کے حق میں ہے کہ بھئی ہم اب جھگڑا نہیں چاہتے لیکن ہمیں اپنی اسٹیٹ دیں. کیونکہ یا تو اسرائیل یوں کرے نا کہ ان ساروں کو ایک اسٹیٹ بنا دے اور وہ سب کے لیے پھر سارے آفس ہوں. دیکھیں 5.3 ملین وہاں پہ وہ اسرائیلی ہیں, اور 5.3 ملین اتفاق سے فلسطینین بھی بنتے ہیں. تو اگر یہ دونوں مل کے ایک سٹیٹ بن جائیں تو پھر وہ ایک جوئش سٹیٹ نہیں نہ بن سکتی. اٹ بیکمز اے سٹیٹ فار آل دوز ہو لیو دیئر. وہ بھی اسرائیلیوں کی لیڈرشپ جو ہے نیتن یاہو اور ان کو قابل قبول نہیں ہے. کیا یہ سارے یہاں سے غازہ سے بھگا دیں گے لوگ؟ آئی ڈونٹ تھنک دیٹس پاسبل. ہاں مار دیں گے, کچھ ہزار مار دیں گے, بٹ اسٹل پیپل ول بی اسٹل دیئر. اور لہٰذا اگر حماس جیسی سائیکالوجی کو ختم کرنا ہے, حماس ایز این انسٹیٹیوشن تو ختم ہو سکتی ہے, لیکن جو ہے نا دا رائٹ ٹو انڈر آکوپیشن ٹو اسٹرگل فار فریڈم, وہ تو انٹرنیشنل لا میں بھی ایکسیپٹیڈ ہے نا. تو اسرائیل کا رائٹ ٹو ایگزسٹ جو ہے اس کو ہم کو دل سے مان لینا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کا جو حق ہے ایک اپنی اسٹیٹ کے لیے اس کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. اور میرے خیال سے یہی ایک لاسٹنگ پیس ہو سکتی ہے. ورنہ ٹھیک ہے, امریکہ کی جو مائٹ ہے اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوتا فی الحال, اور شاید آئندہ بھی نہیں ہوئے گا. تو وہ آ کے اسرائیل کے جو ہے کاؤنٹر اٹیک اس کو سپورٹ کر کے ہزاروں لوگ مروا دیں گے, لیکن یہ ڈرامہ اور یہ ٹریجڈی دوبارہ ریپیٹ ہوگی آفٹر ون جنریشن اور سم تھنگ, کیونکہ یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے نا. سو یو کانٹ جسٹ امپوز این آربیٹری ڈیسیشن, کیونکہ وہاں پہ لوگ رہتے تھے, ان سے یہ علاقہ چھین کے تو اسرائیلیوں کو دیا گیا.
اسرائیلیوں کے ساتھ ظلم تو یورپینز نے کیا تھا نا، اور کرتے رہے ہیں 2000 سال. تو محل اس پوری پکچر کو اگر آپ نظر میں رکھیں، اور میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ اس ڈسکشن کے بعد آپ اسرائیلی جرنلسٹ ہیں مشہور ہارٹس اخبار کے ایڈیٹر گڈین لیوی، ان کی انٹرویو کی ہے کرن تھاپڑ نے، وہ ذرا ضرور سنیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اسرائیل کی خاص طور پہ نتن یاہو کی 17 سال کی جو پالیٹکس ہے، اس نے حماس جیسی سائیکالوجی کو پنپنے کی جگہ دی ہے. سو یہ سارا کچھ چینج ہونا پڑے گا. نتن یہ یاہو has to go, and a peace agreement between the Israelis and the Palestinians, I think, is the only fair solution. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے ہیریٹس کے ایڈیٹر کی، آج سے 4 دن پہلے میں جی فرید زکریہ کا جو شو ہے جی پی ایس CNN پہ، اس پہ ہم، ٹام فریڈمینڈ نے سیم یہی بات کی. ٹام تو بس فریڈمینڈ پھر جی ٹام جی جی فریڈمینڈ نے سیم یہی بات کی. اس نے تو پتا آپ کو بک بھی لکھی ہے فرام بیروت ٹو جیروسلم، اچھا بڑی اچھی، اور بڑا اچھا وہ نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل بھی لکھتا ہے ٹام فریڈمینڈ. جی اس نے جی، بھی اس یہی نے کیا کہا، لکھا ہے؟ ہاں اس نے کہا یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے 2 شخص رسپانسیبل ہیں. ایک تو اس نے کہا کہ اسرائیل کو لا منسٹر رسپانسیبل ہے کیونکہ اچھا اس نے، اور دوسرا اس نے کہا کہ وہ اس لیے رسپانسیبل ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو پولیٹیسائز کر دیا ہے، جی جوڈیشری کو پولیٹیسائز کر دیا، فوج کو پولیٹیسائز کر دیا، اور جو نیتن یاہو ہے اس کی مکمل سپورٹ حاصل ہے. اور انہوں نے جو رائٹ ونگ ایک جو سٹرکچر اسٹیبلش کیا ہے، یہ بیسیکلی جان کے پولرائزیشن پیدا کی ہے ود ان بالکل اسرائیل. اور جس کو ظاہری بات ہے امریکنز بھی سپورٹ کرنے کو آتے ہیں، obviously امریکہ کا اسرائیل پارٹنر ہے، they have all the right to do, but the question is کہ ود ان اسرائیل سے یہ آوازیں آ رہی ہیں، باہر سے. بالکل آ رہی ہیں، بالکل ہاں آ ہاں رہی ہیں. ہاں میں جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے فالو کر رہا ہوں، اور میں جو ڈسینٹنگ پوائنٹ آف ویو ہے گڈین لیوی کا اور باقیوں کا پیش کرتا ہوں، تو انڈیا کی جو رائٹ ونگ لابی ہے نا، جو بہت اس میں اب وہ پھر اتنی فاؤل لینگویج میرے خیال استعمال کرتی ہے، بٹ ڈاکٹر صاحب اس سے کوئی نہیں فرق اس سے پڑتا. کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی The فرق نہیں reason is پڑتا. آپ کے لیے سچ ڈھونڈنا ہے نا، you have to سچ give the ڈھونڈنا ہے. perspectives. You have Yes. to give the truth. We have to defend the truth. That's And the only thing we can. میجورٹی پرابلم یہ ہے کیونکہ ہیبرو لوگوں کو آتی نہیں ہے. مچ آف جی دا جی لٹریچر which is being produced within Israel, which will be definitely critical of Prime Minister Netanyahu, is not able to reach to us, one thing. Secondly, much of the literature which is written outside the Israel is mostly pro-Israel, because اس کے اوپر ایک وہ ہے جو سپورٹ بھی ہے، اور جو حماس نے حرکتیں کی ہیں اس کو تو کوئی سپورٹ نہیں نہ کرے گا. کوئی آپ سپورٹ نہیں کر اچھے سکتا. بھلے بالکل اچھا بالکل بھلا نظام چل رہا ہے، جا کے 1300 بندہ کسی کا مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، بے لوگوں کے شک. لوگ تو 2 بندے، آپ کو پتا ہے ڈاکٹر صاحب پاکستان کا کلچر یہ ہے، 2 بندے آپ مار دیں تو وہ کہیں 2 نسلیں دشمنیاں نبھاتے رہتے ہیں. بالکل تو بالکل صحیح ہے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. حماس نے بھی ایسے کیا ہے ڈاکٹر صاحب، جی جو نیتن یاہو کر رہے ہیں نا، حماس بھی وہی کر رہی ہے. اور حماس جی کے جی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں، یہ دونوں لگتا ہے کہ وداؤٹ پرہیپس نوئنگ اٹ ایک دوسرے کو دے کمپلیمنٹ ایچ ادر. ایک اسٹرینگتھن دوسرے کر رہے کی ہیں، یہ، ہاں بالکل. یہ ہم اسٹرینگتھن تو کر رہے ہم ہیں، جی جی اسٹرینتھن کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. یہ ڈاکٹر صاحب ایک دوسرے کو اسٹرینگتھن کر رہے ہیں. اینڈ دین ظاہری بات ہے اس کا ڈاکٹر صاحب نقصان یہ ہوگا کہ ہم میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ آئی تھنک لیبنان کے اندر جو جی لوگ ہیں وہ گھس گئے ہیں میکڈونلڈس میں، ٹھیک ہے، اچھا اور میکڈونلڈس میں گھس کے انہوں نے کہا ہے جی جو میکڈونلڈس ہے وہ IDF جو انڈین جو سوری اسرائیلی ڈیفنس فورسز کو برگر دے رہا ہے فری میں، تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے. کل چین کے اندر ایک بندے کو سٹیپ کر دیا گیا میں فرام. نے دیکھا ہے، So دیکھا ہے. ہاں these are not encouraging ناٹ ایٹ آل، incidents. ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل. ہاں Further ناٹ. global polarization پیدا ہوگی اس سے. جی جی. اچھا ایک اور بات بتا دیں کہ نریندر مودی جی نے پہلا بیان جو دیا ہے کنڈیمنگ ٹیررزم، وہ سمجھ آتا ہے مجھے. اور ان کا یہ بھی کلیم ہے کہ ہم خود وکٹمز رہے ہیں آف ٹیررزم. لیکن بعد میں ان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے کہا ہے کہ وی فلی سپورٹ کہ ایک پیلسٹینین سوورن وائبل اسٹیٹ بننی چاہیے. سو دے ہیو بیلنس ناؤ ایوری تھنگ. کہ ٹیررزم کو کنڈیم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے فلسطین کا جو ایک یہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے اس سے آپ نے
विड्रॉ कर लिया। तो आई डॉक्टर थिंक साहब ये दैट्स बड़ी अच्छी अप्रोच है, ये बहुत अच्छी इंडिया की अप्रोच बड़ी है। स्मार्ट अप्रोच है कि वो टू स्टेट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं डिस्पाइट द जी, फैक्ट। देखें ये प्रिंसिपल पोजीशन है मैं समझूंगा प्रिंसिपल पोजीशन बिल्कुल कि सही है। आप हमास को भी कंडेम करें एंड आप जो है वो इजराइल के राइट टू एग्जिस्टेंस को भी करें, बिकॉज विच इज द रियलिटी। आप उन रियलिटी, हाँ, बिल्कुल आप रियलिटी है। रियलिटी पे जाए ना, आप उन चीज़ों पे ना जाएं जो विच आर नॉट, जिनमें मुमकिनात में नहीं आती। सो मुझे लगता है कि ये दिस इज समथिंग वेरी सीरियस जो अभी ये नए ट्रेंड्स इमर्ज हो रहे हैं कि अगर वेस्टर्न जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उन पे हमले होते हैं। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि यहाँ पे वन शुड बी वेरी केयरफुल, हालात चीज़ें जो हैं वो बिगड़ सकती हैं। बट एनी हो, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब सर, इट्स ऑलवेज बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा मजा आया सर वंस अगेन। चलिए, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका।